Hai, Assalamualaikum, what's up everyone, Zulfikar here, you're watching ZFI channel. So guys, pada video kali ini saya akan unbox satu produk yang terbaru. Ianya bukan earbuds, tapi ianya headphone. Dan ianya wireless headphone yang model terbaru. Ianya daripada company OneOdio. Dan yang memang tak asing lagi dalam industri audio. Ianya model OneOdio A30 ANC. Ini pun sebab saya dapat recommendation daripada geng-geng peminat DWS ni. Diorang recommend headphone yang baru ni. So saya pun okay lah, nak why not try out new set of headphone with ANC. So apa guys, jom layan unboxing dan review OneOdio A30 ANC headphone. Dan seterusnya saya akan cerita dari segi dia punya sound quality, dia punya build quality, dia punya ANC punya feature, macam mana dia punya performance dia, adakah dia mampu cancel out ambient noise dengan efektif ataupun dia so-so saja. So apa-apa pun guys, jom layan. Alright guys, ini dah unboxing untuk OneOdio A30 ANC wireless headphone yang terbaru. So akan tengok ni dia punya headphone dia. So dia katakan ANC dia ni boleh cancel out setinggi 26 decibel punya ambient sound. Kita tengok di sebelah kiri kotak dia, active noise cancelling, Bluetooth 5.0, jenis design yang boleh foldable, boleh dilipat. So dia include sekali aeroplane adapter yang jenis dua macam ni. Ada dua je fungsi, sama ada kita nak go wireless ataupun wired pun boleh. Dia akan sediakan sekali auxiliary cable. Sebelah sini kotak ni tak ada, cuma ada dia punya illustration, dia punya gambar headphone. Bawah ni ialah dia punya motor dia, the power of music. Belakang kotak ni ialah dia punya spesifikasi dan model dia A30, Bluetooth 5.0, appendance. Oops, nampaknya kita ada terbalik ni. Sebenarnya ini ialah dia punya sensitivity dan ini dia punya impedance. Dia terbalik ni. Somehow ada QC error di sini. Battery capacity 500 mAh, charging time 2.5 hours. So dia punya usage time ANC on plus Bluetooth boleh bertahan selama 15 jam. Kalau usage yang kedua, Bluetooth only tanpa ada on ANC, setinggi 25 jam. Dan yang kalau kita guna type yang ketiga, selama 45 jam. Kalau kita on ANC only, maksudnya kita guna wired lah ni. Bluetooth range sejauh 10 meter. Driver diameter 40 mm. Basically itu saja. Mari kita unbox A30. Okay. So yang ni ialah dia punya user manual. So ini dia punya headphone dalam pouch ni. Kita tengok ni dulu. Ni dia punya aeroplane adapter, auxiliary cable, type C, charging cable. Alright. Kita tengok dia punya headphone dia. So pouch dia berwarna hitam, like leather material. Okay. Oh wow. Dia tak rasa like a very cheap headphone. Boleh pusing. So rotation dia boleh pergi ke macam ni saja. Dia pakai situ je lah, dia boleh pusing. Dan nak lipat pun macam ni. Macam tu lah, nanti korang bawa macam ni lah jadi. Material, oh, plastic material. Feels kind of cheap plastic, but overall bila kita pegang dia somehow it doesn't feel that cheap. Cuma dekat bahagian adjust dia punya ni je yang besi. Dan dekat bahagian adjust ni memang ada indikator dia ada apa sampai 25 lah. 5, 10, 15, 20, 25. So korang boleh adjust. Saya boleh contoh. Ini headphone yang paling murah saya pernah beli, ini brand Hoko. Yes, it is made of plastic, but it's really light. But compared to this, memang rasa this one feels really premium. Ialah harga pun ni dalam 190. Ini
70 saya beli, saya tak ingat brand Hoko ni. Ni antara headphone paling murah saya pernah beli. So far sound dia okey je lah, kenalah dengan harga yang murah tu. Dia punya foam very very soft. Also kat top ni pun agak tebal juga untuk tahan kita punya kepala. Kita tengok dekat dia punya buttons di sini. Ni dekat dia punya left side Dekat left side dia ni, dia punya 3.5mm earphone jack tu. Punya volume button, down button, power button, up button, LED light dia. Tengok dekat dia right side dia kita ada dia punya type C port to charge. Ni pula button to turn on di ANC mode. So okay guys, setelah saya dah menggunakan OneOdio A30 headphone ni, secara overall memang saya berpuas hati dengan headphone ni. Dan of course saya akan break it down kelebihan dia. So first sekali ialah dia punya call performance dia. It's a big headphone. Most other people tak akan guna untuk what calling. Tapi ialah headphone ni pula dilengkapi dengan CVC 8.0 noise cancelling. Fungsi ni memang sesuai untuk what calling. So saya testing untuk what calling. Okay, boleh diguna pakai. Saya berpuas hati juga. Just a typical calling performance dia. Saya pun ada buat testing microphone. Korang boleh dengar recording ni. Hello, testing 1 2 3, testing 1 2 3, testing 1 2 3. Hey guys, this is a mic test for the OneOdio A30 ANC wireless headphone, and let me know what you guys think about the sound quality. Testing 1 2 3, testing 1 2 3, testing 1 2 3. So okay guys, seterusnya dia punya active noise cancelling punya feature ataupun ANC for short. So for RM150 punya harga headphone ni dengan ANC punya feature, it is not the best, tetapi ianya berfungsi seperti yang di dalam speknya. Dia hanya mampu cancel out ambient noise setinggi 26 decibel sahaja. Dapat cancel out macam bunyi kipas, tapi still dia ada very tiny punya sound akan still masuk. Still bunyi macam humming. Term tu saya ada search kat Google, dia namanya panggil white noise. White noise ni secara senangnya ialah satu frekuensi sound yang constant. Bunyi dia secara constantnya. Macam contoh bunyi TV yang tak ada reception, TV dalam yang tak ada reception, dia akan bunyi dia constant dia bunyi dia. So sama agak experience dekat sini, cuma dia lagi slow sikit lah. Kita on dia macam bunyi humming. ANC dia tak perfect tapi still berfungsi lah. So kalau korang play music pun kat headphone ni, memang korang tak dengar pun white noise yang dia produce daripada ANC dia ni. Still rasa tak mengganggu sangat lah. Dia akan bunyi jelas ketika kita pakai tapi tak play music lah. Time tu je lah. Secara passive pun dia dah cukup cancel out ambient noise. Tambah pula dengan ANC, dia bantu extra sikit untuk cancel out ambient noise. Sebab dia punya size ni walaupun nampak macam kecil, tapi dia mampu tutup keseluruhan telinga saya untuk bagi passive noise cancelling. So guys, seterusnya dia punya sound quality dia. Secara general dia, headphone ni dia punya signature sound is more to balance. Dan preference saya memang minat balance sound. Saya tak suka bass terlebih, saya tak suka treble yang terlebih sangat. Bass yang cukup boomy, clarity yang cukup jelas, dan treble yang tak terlampau menusuk, mencukupi. Cuma korang perlu take note kalau korang angkat headphone ni, somehow dia punya sound quality dia akan effect bila kita turn on dan turn off dia punya ANC mode dia. Firstly, mode ANC off, kita tak turn on ni ANC. Bass dia more lagi boomy, dia punya volume pun lagi kuat, dan clarity dia dan treble dia macam agak tenggelam sedikit, tapi dia still boleh dengar dengan jelas. Cuma dia sebabkan bass dah terlampau kuat dan dia akan boom boom. Dan pula bila kita turn on dia ANC mode dia ni somehow dia kacau sikit lah dari segi bass dan juga volume. Satu, clarity memang lagi jelas, dia punya treble pun lagi ke depan, dapat dengar dengan jelas juga. Dan yang cuma kurangnya dari segi bass dia akan somehow dia slow sedikit, dan juga volume pun somehow pun makin slow sedikit. Pada awalnya saya try, memang saya agak tak boleh terima jugalah kenapa kita on ANC nak kacau sound quality untuk headphone ni. Tapi lama-lama bila saya dengar, boleh terima lah. Bagi saya dia tak terlampau mengganggu sangat lah. Somehow memang saya berpuas hati lah. Certain people more pada bass head, diorang memang rasa menyumpah nanah agak kot. Memang dia somehow around 30%
ke 40% ke dia cut off dia punya bass tu bila kita dalam ANC mode dia. Tapi for me, I'm okay with it. So take note lah pada siapa yang nak angkat headphone ni, yang lagi yang bass head tu dekat kacau sikit lah. Okay, seterusnya lah dia punya design dan build quality. Firstly, design dia macam typical wireless headphone pun ada juga. Just okay lah, cantik lah. Kalau kita tengah tak pakai headphone, kita boleh pusing selama berjam macam ni. Rasa ni pun typical design. Cuma yang saya rasa cheap lah, dia punya buttons je lah. Buttons ni somehow yang ni plastik. Memang itu je lah, bagian tu lah macam nampak cheap sikit lah. Tapi overall lain semua very good, solid design. Macam feel premium pun ada juga walaupun harga dalam RM190. Untuk comfort ketika kita guna headphone ni, saya boleh bagi dalam 7 per 10 lah. So hours tu saya akan rasa tak selesa sebab panas lah. Saya akan tinggal akan terasa panas sebab ialah dia tutup kan lama-lama. So akan terasa panas sedikit lah. Seterusnya dia punya battery performance je. Battery performance dia saya memang bagi thumbs up. Memang very impressive. Saya guna, kebiasaannya saya guna taklah straight 15 jam gitu. Most of the time saya akan connect kat saya punya PC untuk saya mostly dengar lagu ke, nak buat editing ke. Boleh lah bertahan lah sama seharian lah. Kalau saya straight on saja, saya tak macam tak terus straight play music, saya dapat lah seharian tu. Tengah malam tu baru bateri dia akan low. Nak buat travel pun korang tak perlu risau, bateri dia memang sangat bagus. Seterusnya dia punya connection So headphone ni menggunakan Bluetooth 5.0 dengan Qualcomm punya chipset QCC3003. Connection dia memang bagi saya memang sangat robust. Dalam saya punya studio ni, saya dengar lagu. Kalau saya nak pergi dapur kat kawasan rumah, saya bawa headphone, memang tak ada gangguan pun. Memang tak ada loss in connection. Memang sangat robust. Memang connection dia bagi saya memang terbaik. So seterusnya guys, saya try pula main game dengan headphone ni. Kita pun tahu ini more to music. Dan dia punya codec pun hanya support ANC dan SPC saja. Tak ada fancy Apex Adaptive ke apa, tak ada gaming mode pun tak ada. So saya just try untuk buat main gaming apa. Tolerable juga lah. Saya try latency dia pun lebih kurang 100 millisecond. It is not the worst latency. Still boleh guna tapi tak recommended lah. So guys, secara konklusinya, headphone ni bagi saya sangat berbaloi untuk korang angkat. Kalau korang cari headphone yang very nice sound quality, ada ANC dan battery capacity pun memang sangat-sangatlah bagus. Design pun sangat solid dan very compact design. Kalau korang jenis yang travel, memang ini senang nak bawa di mana-mana, boleh lipat semua. Dan kekurangan dia macam saya cakap tadi, ANC dia somehow kacau sedikit audio. Macam dia akan kurangkan sikit bass. Jadi guys, kalau korang berminat nak angkat headphone ni, saya akan sertakan link di description. Korang boleh beli. Ni saya pun beli kat Shopee ni 150 macam tu lah, saya pun tak ingat nanti. So korang check lah kat link tu. So guys, that is all for this video. I hope you guys enjoyed it. And if you guys like this video, please give a thumbs up and share this video. And if you guys haven't subscribed to my YouTube channel, please do so. That will be much appreciated. And I see you guys in the next video. AirPods Max tu bawa macam handbag kan. Ni pun dia bagi sekali pouch. Flexing. Marhain edition.